Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan semangat kebersamaan dan kepercayaan di antara negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi ketidakpastian global yang tengah melanda. Hal tersebut ia kemukakan dalam pidato sesi pertama KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Gyeongju, Korea Selatan. Para pemimpin ekonomi APEC mengadakan pertemuan di Gyeongju, Korea Selatan. Dalam pidatonya pada sesi pertama konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Jumat kemarin, Presiden Prabowo menekankan bahwa dunia tidak boleh menyerah pada fragmentasi dan ketakutan, melainkan harus bangkit di atas kecurigaan untuk membangun kembali kepercayaan dan stabilitas ekonomi global. I believe that the Asia Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. We meet today at a time of global uncertainty. Tensions, rising distrust is endangering the stability of the global economy and deepening divisions amongst us. APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. Presiden Prabowo pun menyerukan agar negara-negara anggota APEC memperbaharui komitmen mereka terhadap kerjasama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif dengan sistem perdagangan berbasis aturan yang menempatkan WTO sebagai pilar utama. KTT APEC berlangsung di Gyeongju, Korea Selatan pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. KTT APEC ini diikuti oleh 21 negara anggota APEC. Dalam momen foto bersama, Presiden Prabowo Subianto berada di posisi barisan depan bersama para pemimpin utama kawasan Asia Pasifik. Momen keakraban antara Presiden Prabowo pun terjadi saat ia menyalami Presiden China Xi Jinping. Dari Gyeongju, Korea Selatan, Fatimah Albar, TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan di hadapan para pemimpin ekonomi dunia mengenai bahaya ekonomi yang serakah atau serakanomik yang menurutnya menjadi penghambat utama pertumbuhan sejati dan merusak keadilan. Ya, pesan itu disampaikan dalam pidatonya pada pertemuan para pemimpin ekonomi APEC Economic Leaders Meeting di Gyeongju, Korea Selatan. Fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. I believe that the Asia Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. Growth that excludes is growth that divides. Division causes instability, and instability will not be conducive to peace and prosperity. Inclusivity should therefore guide us. Sustainability must also always be our guiding compass for a safe future for the world. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind.